Sad bi ti ispričao jednu priliku iz Mitrovice kad sam krenuo na ispit i slučajno jedna Albanka, pored mene studentkina, je u razgovoru sa njom, tada momak, u razgovoru sa njom iz šale, a ona rodom iz Istoka. Ja sam u Istoku imao tetku rođenu udatu. I ja počnem da ih se udvaram. Ona mi kaže, dok ima našija, neću za drugoga. I ja sam šali, ja sam Albanac, sve to, ali nije pomoglo. Što znači da te odbojnosti je malo. Ali, ko se školovao u Prištini, tako da li, evo, neću da ga imene, umro je Remetio, ženio je Albanku, ovdje živjeli su lijepo, tako da nikad nisam imali problema. Ovo što se tiče koje smo uzeli Albanke, a imamo dosta udati odavde naših, i Albanki i Bošnjaki u Peći. Ne, vidi, nemaš, mislim, mnogi običaji, vidiš sve, kada bi krenuo običajima, običaje se razlikuju Bihor, Rožaj, Plav, mnogo više običaji se razlikuju i Rožaj. Znači, da ne kažem Gusinje, Novi Pazar, isto su drugačiji običaji. Znači, svaka sredina je imala, čak mi ovdje u Rožajama su nam daleko bili veliki različiti običaji, Bać, dole što se tiče Radetina, Draščanovac, a dole Jablanica, su različiti, oni su imali sa svim drugačije običaje u odnosu na naše običaje. Nismo se uklapali ne u svemu, nego u određenim situacijama, znači ima prosidba, prošenje, čakajte, prvič i sve ostalo. Kod nas, što se tiče običaja ovdje, ja sad govorim Dacića i nas ovdje, Dacića iz Ibarca, uglavnom su bili običaji do kasno isti, a i sad svi koji su ovdje, svi su nam isti, jer sad iste sve te običaje više kod kuće ne pravimo, nego svi, to je kod hotel, Aldi, isto pravimo svadbe, nema ni prviča, nema ni atar, sad nije isti, ali dobro, a da ja govorim o običajima sad što se tiče svadbe, što se tiče atara, kod Dacića je bio malo drugačiji, na primjer, mi smo prvi izašli iz određenih situacija, ne znam, možda mlađije ne pamti, ti nisi mogao, niko je god došao u Dacića, nije mogao bez ručka da ode. Znači, bez ručka nije mogao da ode, nema veze, i drugi i treći dan odeš, ja sam otišao na nedelju dana, kad poginu Sokolov na bratu Pećana, kad je sa ocem, baš sa ocem sam otišao, na nedelju dana, i tada je bio običaj, ostavlja se poslije na ručak, to je bilo novčano. Poslije su Dacići promijenili, pa po 2 kutije cigara, Banđovci i Dacići, i sad i to se već više iskrisanicalo. Kod nas nije bilo običaj, jedno vrijeme ranije se, jer ona nije malo prevoza, nije dolazili bi sa sela, ručak je morao da se daje, klalo se, ta običaj što reče ona hatar, a jedno vrijeme nije imalo ništa, ni ručka se nije stavilo, sad ponovo je počelo. Dobro, ima u čaršiji dosta što spremaju ručak i onda samo naručiš ručak, dođe ti gotov ručak, spremljen i sve to, tako da nema problema. Osnovnu školu završio sam u Rožajama, a onda sam upisao učiteljsku školu u Novom Pazaru. I završio 3 godine, 4. godinu upisao, a onda vrijeme odlaska za Tursku. Tada smo i mi imali one perovke, čuvene vasike, trebali da idemo do Nove godine, i onda mi je Turska poremetila tu 4. godinu da sam napustio bio u Novom Pazaru. Poslije toga upisao sam u Prištini
Bio sam 2 meseca, nakon 2 meseca prešao u Gnjilane. I 4. i 5. godinu završio u Gnjilanu. Znate kako smo došli u Prištini? Bio je čuveni jedan, hajde da kažem, Gilipter koji je Prištinom vladao. I došli su bili u Prištini da devojke neke diriju. Zaboravio sam kako je došlo do svađe između nas i njih. Došlo je do tuče, nas je bilo 10-15, koji smo bili iz Rožaja, Novog Pazara. I verovatno su oni više dobili, ali je stigla policija i onda su ovog pretvorili, a nas posavetovali da nas spasit ne mogu od njih, jer morali bi non stop da čuvaju u školi, da nas čuvaju. I predložila nam da pređemo negdje na drugo mjesto učiti školu. I onda intervencije direktor učiteljske škole da nas primi u Gnjilane. 8 nas je pošlo u Gnjilane. Družio sam se poslije škole. Poslije škole uglavnom sam se družio sa Albancima. Nedžad Namoni i mi je drug bio kod kojega sam i stanovao, Turčin, a družio sam iz druge odelenja sa Smajlović Saitom i još jednim isto iz Medveđa, koji su bili Albanci, učili na albanskom jeziku, imena mu se ne sjećam. A poslije radnog vremena često sam išao da igram lopte, uglavnom sa Albancima, jer smo išli ja i Nedžad Namoni u jednu prijačnicu kojoj je on bio počeo da radi, pa odatle napustio i onda učiteljsku školu. I Albanci su bili i onda bi ja često sedio tu, razgovarali. Oni bi pričali na albanskom, pa što ne može da objasni, počne na turskom i onda na kraju na bošnjačkom bi objašnjavali. Interesantno. Baš neke riječi koje nisu mogli da objasne, to sam slušao. Sa Albancima sam družio u školi za vrijeme časova, sa Bošnjacima, odnosno sa Srbima. Družio sam u školi. Nije se imao nikakav problema što se tiče u školi. Ja kao tada Crnogorac sa ličnom kartom nisam imao nikakve problema. Baš u srpsko odelenje da nikad ništa nisam imao nikakvih problema. Albanski jezik sam znao da čitam odlično. Sad sam ponešto znam. Nešto mi smo imali naglasak, jer smo mi ovdje često družili sam baš s ovima čobančadima iz Bandžova, iz Rečiće Krlja, koja su govorila albanski jezik. I onda smo mi imali naglasak, znači nama nije bilo težak naglasak da brzo riječi odmah uklopimo. Zato sam ja naučio odmah da čitam. Upravo zbog tog mog, eto da kažem, preznanja nekog ti riječi. A što se tiče riječi, da naučimo kad gdje si u sredini, kad imaš da pričaš sa nekim, onda srpsko-hrvatskim jezikom, teško je bilo naučiti albanski. Ja sam družio poslije časova i to što sam naučio sam bio već skoro sam bio razumio sve, a onda je došlo vrijeme da se sve i zaboravi. Makvira, prezime ne znam, zaboravio sam. Mnogo profesorica dobra, koja je u 4. godini 5 mi dala, da bi u 5. godini mi dala 2, jer je mislila da ja govorim albanski jezik, kada neću zbog
odeljenja gdje su svi Srbi, pa neću zbog njih da pričam albanski. Evo, ako bude ona čitala ovo, volio bi da je pozdravim, jer je ipak prema njoj sam gajio mnogo lijepe uspomene, bez obzira na sve situacije i njeno nepovjerenje, jer tada ona govorila, neće se niko zaposliti ko ne bude znao dva jezika, albanski i srpski jezik. Iz razloga što ipak je možda i tada i trebalo, na mnogim radnim mjestima trebalo je da se zna jedan i drugi jezik. Ja što se tiče mene, naučio sam bio da čitam odlično, što bi rekli stari Farsi, a da govorim nugdi isti. Elementarne riječi sam znao, ali se sad u zadnje vrijeme kada ti ne upotrebljavaš ništa, negdje nemaš susreta, evo sad i gdje se sretnemo svi, mi svi govorimo i iz Dacića i moj stari je govorio na albanski sa svima iz Dacića bi se sreo, makar pitao bi se i tako dalje, a kifljeti medeta ili nije bitno, ja sam te stvari što se tiče toga, ali znate je, za nas mnogo bi dobro bilo. Ja sam bio počeo pa mi Hasim uze albanski jezik na ovom kuću ima u Štoj, znaš, tamo, ajde da nešto nauče, no, pošto ima gostija Albanaca, dao sam tu mi je sad kod kuće rečnike, ja sam, želio da naučim. To je ipak jezik prađedova moj, da kažem. Moj Topal, on je govorio skoro sve albanski, možda je znao i bošnjački, ali je oženio Matovaču Ćamu, Bošnjaku, koja nije znala svoju djecu da nauči, jer materni jezik, da bi se zove, nego kaže materni jezik. I onda ovi dvojica, ajde, naučili su Sulju i Emin, Sulju i Fazlija, a Emin nije naučio nešto polovično. Moj otac je naučio jer je s ovcama išao u peć, kupi sjeno, tamo otidio, tera ovce, nisu imali 100-150 ovaca, no, nema ovdje dosta tirožaja, znaš, kako je u ono vrijeme, pogotovo naučio, nije od, što se tiče, on je naučio s obzirom na druženje sa Albancima. U ono vrijeme ja sam mogao da družim, ja sam igrao pomalo fudbal, ona jedan igrao fudbal za Crvenu zvezdu, baš iz moje kodolenja. I on bi izašao, na primjer, no, ali ja nisam, ja sam se družio sa Nidžatom Nemonijom, stanovao sam kod njega. Godinu i po dana sam stanovao kod njega, od polugođe prešao od ove, pričati da sam kod ove žene stanovali i sad zavade se Nino, Cama i Murat. I šta je bilo, ne znam, zbog čega da se pobio, oni su dvojica spavali u jedan krevet, a ovamo ja jesku u drugi krevet. Oni brakni kreveti spavali su. I sad ovaj kaže, Murat, kaže, bacit ću ti sodu, ovo je Albanac katolik, Nino Camaj. Nuo, pravo moje ime, Nuo, Nino mu bio. Nuo. I ovaj kaže, bacit ću ti sodu, noćas kad budeš zaspao u oči. I on sad, Boga mi uplaši se, malo ucvika se, nas trojica muslimana, on Albanac, katolik, izađe i se ne zna Gadarica i sad izađe i sad on stačeć kako bi dokazao Gadarice, smo muslimani. On je bio Murat Džigal, to je uredan bio i on bi na cipeli bi mu se oglednuo kako je bio, izašao, znaš, i on čeka cipela, ispred ovoga zove Murate, Nino zove, a njega, znaš, i ode on tamo kod Gazdarice i tako kaže, ja moram da napustim, ovo su muslimani, tako, zavadio sam se, bojim se da mi on priča će da im baci sodu, bit ne bit, i napustio on. Oženio sam se iz Bijelog Polja, selo Bistrica. Jednoga dana bio sam nekim poslom u Bijelo Polje. Tada sam našao druga Rafeta Čindraka koji je iz Bistrice kod Bijelog Polja. I on 20. april
dan škole, toga dana gore veselje bilo, trka konja. Predložio mi je da odemo na taj sabor. Kada je upalio piću, zapalila mu se struje i onda nismo mogli, seli smo na kahvu u hotel Sandžak. Među vremenu stigao je njegov rođak. Hoćete da idemo u Bistricu? Ne možemo, kola se pokvariše. Evo taksi. I onda smo pošli. Da ne dužim. Bistricu šetali, s obzirom da je Rafet iz Bistrice, gledali smo trku konja, onda je bio sabor, igra. Mene nije zanimalo igra, ja sam stao i posmatrao. Među vremenu vidio sam dvije djevojke, jedna je bila u Dimijama, naša nošnja, koja mi se na prvi pogled svidjela. Poznaješ li, Rafete, ove dvije? Kaže, znam, ova je moja rođaka Čindraka, ovu drugu ne znam. Aj kad se vrate, reko, zaustavi. I pita, mogu li ja da porazgovaram sa onom ako bude slobodno. Zaustavio Rafet, pitao je i onda smo mi razgovarali. Ja sam ispričao sve. Dakle, šta, kako, ona je meni ispričala. I onda se dogovorili da se sastanemo u Bijelom Polju. I tako je. Nakon 2 dana, 3 u Bijelom Polju smo se sreli i dogovorili bježanje. S obzirom da je njen otac radio u Švajcarskoj. Bio je još tu. I ja sam mislio da ostanemo malo do nove godine, da se bliže upoznamo, da... Ona mi je odgovorila da ako ostane, to je već druga priča tamo. I onda smo za 3-4 dana ugovorili da dođemo s kolima i da je pokupimo. Tako je bilo. Ja sam otišao sa 2 kola, sa braćom i Amidžićem. Tada nije imalo kola u Rožajama mnogo. Morali smo da uzmemo iz Gornjeg Ibra kola i jedan imao je Mujević, moje kola Mercedesa, tako da s 2 kola smo je uzeli. Ona je od Redžepagića, porijeklom su iz Plava, ali prije 100 godina su doselili u Bistricu kod Bijelog Polja. Nema ih mnogo, kao pleme, možda 10 kuća. Od nje sa njom sam izrodio ćerku i 3 sina. Ćerka mi je završila ekonomski fakultet u Podgorici. Ova 2 sina učiteljski fakultet, onda je bio u Prizrenu pa prešao u Leposaviću, završili su učiteljske fakultete, a najmlađi sin završio pravo. Ćerka mi radi u Podgorici, u Ministarstvu financija, a udata je za Purešića iz Plava. Sinovi su mi oženjeni odavde iz Rožaja, sva 3 Bošnjaka. Sve su Bošnjake. Nisu uzeli Albanke. Ovi imali su običaj albanske, i ova je jedna iz dolje Špiljani, od Čalakovića. Ova jedna mi je Kardovića, jedna iz Kalača. Imam unučadi 12. I od toga imam 2 unuka i 10 unuka. Ovo su mi lijepe i lutkice moje. Sa
sa završetkom učiteljske škole sam pokušao da braću i sestre školujem. Tam je bilo jedna orijentacija, jer nas je imalo braći i sestara 12. Od ti 12 djece, 3 su inženjera drvne industrije. Ja sam završio pedagogiju, pedagog. Završila mi je sestra za nastavnika muzičkog vaspitanja. A dvije sestre su završile jedna ekonomsku školu, jedna gimnaziju, pa razrednu nastavu. Brat najstariji završio je za tehničara, a srednji brat bio je direktor hotela, završio je višu ugostiteljsku školu u Beogradu. Znači, moja želja bila da se školujemo, jer sam govorio i djeci, a i svima, završi školu pa čuvaj goveda. Tada sam, kada je univerzitet počeo u Prištini, rekao, sada može Kosovo da napreduje. Znači, školovanjem, jer školovani ljudi vode narod. To mi je bila želja i danas trudim se koliko mogu da unuča pomognem da se školuju. Što se tiče ovoga, da se poslije mene o meni priča, mislim da sam se trudio da budem ne samo u porodici, nego i van porodice, da budem u pomoć svima i rođacima i komšijama i kolegama, jer sam u školi dosta bio cijenjen. Bio sam član savjeta, predsjednik savjeta, uglavnom sam bio predsjednik nastavničkog vijeća i u Mustafa Pećinu 25. maj. Bio sam odbornik u 3 mandata, ispred škole 2 puta, koji smo birali kolege, ispred mesne zajednice, predsjednik mesne zajednice. Znači, život sam ispunio, bio sam delegat Međurepubličke zajednice za kulturu u Pljevljima 4 godine. Tako da, aktivan sam bio i u političkom životu do negde 2006. godine, 7. Od tada sam se povukao zbog nekih stvari koje neću da pričam. Jer smo tada u Bošnjačkoj partiji zajedno stvorili tu Bošnjačku partiju sa Rafetom Rahmetli Vusovićem, Amerom Halilovićem, Rahmetli Alijom Matovićem i Kemalom Purešićem. Do poslije negde 2006. kada se glasalo za, a tada ja polako idem u mirovinu.